बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें अदालत में बुला लेते हैं, हम सुबह उठ के आते हैं यहाँ पे, इसको डिले करने की कोई वजह नहीं है। और आज अभी उन्होंने कहा था दोपहर को आ जाओ, तो अब वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को उसको क्यों डिले करें। मतलब ये क्यों, उसको कोई मुझे इसका मकसद नहीं समझ आया। अभी मैंने वहीं पे हम खड़े थे अदालत में और मैंने कहा कि जज साहब से जाके रिक्वेस्ट करें कि इतनी कौन सी बड़ी बात है जिसको इनको एक हफ़्ता चाहिए, कल कर लें, कल सुने केस। एक वक्त ये था पिछले साल कि मैं कहीं अडयाला चली जाती थी, पीछे से अरेस्ट वारंट निकल आता था, मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी कि एक दिन आगे कर दें, हम अडयाला जाना होता तो, या अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे होते थे इमरान खान के केसेस के लिए, तो अगले दिन अरेस्ट वारंट 10 अरेस्ट वारंट निकले थे कि बस फ़ौरन पेश हों। अब जब हम भी रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इस केस को कंक्लूड हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, एक वो छोटी टेक्निकल वो ज़ेर ज़बर पेश गिन के बैठ गया, मैं तो समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में इंसाफ देना चाहते हैं कि तो इंसाफ दे दें, यहाँ तो वो गिनना शुरू कर देते हैं, कॉमा नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। इस तरह तो इंसाफ पाकिस्तानियों के साथ तो अगर ये तरीका इंसाफ देने का तो ज़्यादती है, क्योंकि तो यही आज का था। और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कल, क्योंकि अभी अडयाला जाना है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कल केस लग जाए, क्योंकि लाहौर से मैं आई हूँ, तो अगर केस लग जाए कल तो बड़ा अच्छा होगा। हमें क्या पता, हम तो पिछले 1.5 साल से वहाँ जाकर बैठ रहे हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा। क़यादत है PTI की और इमरान खान की फैमिली है, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इमरान खान की फैमिली और क़यादत PTI की वो गारंटी उन्होंने कहा कि हम देते हैं कि बाद अगर हमारी मुलाकात होती है तो सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, इन्होंने मुलाकात जब तक इन लोगों पे इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये इतने डरे हुए हैं। कैद तन्हाई का मतलब क्या है? ये इमरान खान से इतने खौफज़दा हैं कि आप देख लें कि इनकी हालत कितनी बुरी हो जाती है, और इनका खौफ कम नहीं हो रहा। जब मुल्क के हालात नीचे जा रहे हैं, इनका खौफ बढ़ रहा है, इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। मेरी बहन की एप्लीकेशन, मेरी कैद तन्हाई की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जो जज सुन रहे हैं, उनके हाथ मैंने किताबें दिलवाई थी इमरान खान की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो रिपोर्ट आई है, सुबह को ही हमें भेजी है लॉयर ने। इमरान खान को 8 किताबें पहुंच गई थी, 4 उन्होंने पढ़ी हुई थी। आपको पता है, ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, मैं लोगों के अब घरों से लेती हूँ किताबें, क्योंकि इमरान खान उसने भी कहा, वो पिछली हियरिंग पे जुमेरात को सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा कि इमरान खान के पास 500 किताबें हैं। मैं कहा जज साहब, 500 किताबें जो पढ़ी हुई उनके पास पढ़ी हैं, तो हमारे पास जो हम सारे आपके पास भी होंगे, सारे वही किताबें दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। वो किताबें उनके जेल में क्या होता है? कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और किताबें हैं। और अगर किताबों से जान के जो महरूम किया गया, वो हमेशा आपको पता है किताबें मांगते हैं जेल में, तो 4 रख ली, क्योंकि 4 उन्होंने पढ़ी हुई थी। अब इंशाल्लाह अगर ये जज साहब हमारी अगली भी लॉट भिजवा दें हाई कोर्ट के जज, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। गारंटी दे रहे हैं आप लोग हुकूमत को कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? मैं तो किसी से बात नहीं हुई है, मैंने कौन सी गारंटी है? साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखें, मुलाकात करवा दें, पहले ये देख लेते हैं। लेकिन हमारा जो पहला डिमांड है, आपको पता है ना कि हमारा मार्च से जो मेरी बहन की एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में अभी नंबर लगा हुआ है, लग नहीं रही है, वो यही है कि इमरान खान का इलाज, पहले चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप, और उनकी आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट उन्होंने डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने कैद तन्हाई की यहाँ डाली हुई है। हम तो ये दोनों चीज़ों के हमारे लिए इशू है कि इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म हो, जिसके अंदर मुलाकातें बहाल हों, किताबें बहाल हों, TV बहाल हो। वो कह रहे थे जेल में सुप्रिटेंडेंट के अखबार 2 दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी बहाल करें। ये तो उनका, देखिए, जज के नीचे है जेल, जज ने भेजा है उनको जेल में, और जज जिम्मेदार हैं उनकी सेहत का। और जजेस को कह रहे हैं कि आप उनकी आइसोलेशन ख़त्म करवाएं और उनका इलाज अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप के साथ उनका इलाज करवाएं।
کیس تھا، اس میں ہم لوگوں نے ایک درخواست دے رکھی ہے. ہمارے جو ڈیفنس فٹنس ہے انہوں نے اپنی شہادت کے دوران ایک یو ایس پی پیش کی جس میں بڑے اہم ثبوت ہیں، اور دوران شہادت جو استغاثہ ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ یو ایس پی فرانزک سائنس لیبارٹری سے اس کا ایگزامینیشن نہیں ہوا، اس کا معائنہ نہیں ہوا لیبارٹری سے. تو ان کے اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے حلیمہ خان صاحبہ کے انسٹرکشن پہ میں نے ایک درخواست دے دی کہ آپ ہماری یو ایس پی کا فرانزک کرائیے، اور نہ صرف فرانزک کرائیے بلکہ اس کا کسی بین الاقوامی لیبارٹری سے فرانزک کرائیے، اور جو بھی نتائج سامنے آئے اس کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں تاکہ انصاف ہو سکے. اور میں یہ امید کر رہا تھا کہ آج استغاثہ ہماری اس درخواست کے جواب میں وہ کہیں گے جی ان کا اپنا اعتراض تھا کہ فرانزک کرایا جائے. مجھے امید تھی کہ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے انہیں اس کے فرانزک ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ استغاثہ نے ہمارے اس اپلیکیشن پہ اعتراض کیا. انہوں نے یہ کہا کہ فرانزک نہیں ہونا چاہیے، اس یو ایس پی کا معائنہ نہیں ہونا چاہیے جس یو ایس پی میں بڑے اہم شواہد ہیں، جس یو ایس پی میں منسٹرز کی سٹیٹمنٹس ہیں، جس یو ایس پی میں جرنلسٹ کے خبریں دی ہوئی ہیں. اور کس کے متعلق خبریں ہیں؟ 22 نومبر سے قبل 24 نومبر کی کال کے متعلق خبریں ہیں. تو وہ چیز تو اگر یہ یو ایس پی ریکارڈ پہ یہ چیز بالکل کلیئرلی ثابت کرتی ہے کہ 22 نومبر سے قبل ہی 24 نومبر کی کال اخبارات میں آ چکی تھی. ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب وہ اس کا ذکر کر چکے تھے، ہمارے جو انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ ہیں وہ اس کا ذکر کر چکے تھے، عثما بخاری جو پروونشل انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کی وہ اس کا ذکر کر چکی تھی، بہت سے جرنلسٹ کر چکے تھے. تو ان میں سے تو کسی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. حلیمہ خان پہ تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کاٹ دی گئی کہ انہوں نے 24 نومبر کے پروٹیسٹ کا ذکر کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. عدالت نے ہماری بحث سماعت کر لی اور عدالت نے کچھ مزید نکات پہ بحث کے لیے کیس کل رکھا ہے. عدالت نے حلیمہ خان صاحبہ کو انسٹرکشن دی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو اس کیس میں آئیں، لیکن حلیمہ خان کے پرزور اصرار پہ جج صاحب سے میں نے دوبارہ درخواست کی کہ آپ حلیمہ خان صاحبہ کا کیس کل ہی رکھیں، کل ہی اس کیس کو آگے لے کے چلیں. حلیمہ خان صاحبہ کی خواہش ہے کہ اس کیس کا جلد سے جلد فوری فیصلہ کیا جائے. اور یہ امید رکھنا میں سمجھتا ہوں ایک ڈیفنس کونسل کے میرا یہ حق ہے اس مواد کو دیکھتے ہوئے جو اس کیس پہ ہے، جو مواد یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اس کیس میں حلیمہ خان کے خلاف قطعاً کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے. اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا، صفحہ مثل پہ موجود مواد کے مطابق فیصلہ ہوا، تو حلیمہ خان 100% کلین ایکویٹل عدالت سے حاصل کریں گی. تو یہ آج کی سارے معاملات ہیں. اس درخواست پہ کل مزید بحث ہوگی.